Hello guys, good morning. Good morning mga followers. Ayan guys, mag-preparation tayo ng fiber at saka mag-splice guys. Ayan. Ayan yung pugi namin kasamang isa oh. Ayan na guys oh. Preparation. Ayan, tinatanggalan ng balat. Buffer chop. Ayan. Kunti lang yan guys, na 24 lang yan. 12 nga lang eh. 12 pares. Ayan. Dito yan sa open open area. You know. Yan ang natawag nilang pedestal. Ayan na. Inimikos-mikos na ni Insan. Malapit na. Malapit na matapos yan. Pag malabo yung paningin mo, hindi mo na makita yung fiber na yan. Manipis lang siya guys eh. Yan, pinutol ng clever. Ipinasok sa machine. Ayan, shout out pala dyan sa mga disco boys. So, thanks for watching guys.